हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। आम सहित अच्छा प्रमीला परिडा जे कि पीजीटी बटनी रे एबे रिसेंटली एसएसबी पीजीटी क्वालिफाई करिकी सिलेक्शन हेइचंती तांकर सिलेक्शन हेइची। तो तांकर सहित कथा बा देखिबा केमती से प्रिपेयर करछंती पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बटनी ପାଇଁ वेलकम मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार समस्त जो माने देखुछंती। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यस टू थैंक यू very much that you give me this opportunity to share my experience that will be helpful for the students. ओके, आपनकर टिके ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दियंतु सो दैट समस्त जानि परिबे आपनको विषय रे किछ। Sir, my name is Pramila Parida. I am from Baleswar. I did my MSc in botany from North Odisha University. After that, I was working as a junior lecturer at a different residential college. And then in 2017, I pursued integrated B.Ed M.Ed from FM University. And during that time, I qualified UGC NET in my first attempt. And now I'm working as an assistant teacher in Series A. ओके एंड एबे जो ओरिएंटेशन निजुक्ति मेला हेतला सेठी आज्ञा आपनकर सर। फोटो हमें देखिलु आ आपण पीजीटी बटनी रे भी सिलेक्शन हे जाइछि आपनकर। आज्ञा सर आज्ञा। तो जो कहिले विभिन्न जूनियर लेक्चरर हिसाब रे विभिन्न रेसिडेंशियल कॉलेजेस रे काम करिसंती जो टीचिंग एक्सपीरियंस अछि तार भीतर आपण इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कहिले करिसंती। Integrated B.Ed M.Ed ओके, कोठु करिसंती? from FM College, ओके Fakirmoni एवं University. राइट तापरे आपण पीजी इन बटनी भी करिसंती। हाँ सर, फास्ट मोर माने एमएससी सरी थिला 2015 ले। देन मो सेई 2015 ले 17 भितरे मो जूनियर लेक्चर भाबरे पढौଥିଲି डिफरेंट रेसिडेंशियल कॉलेज रे। ओके देन 17 ले मो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करली। तापर ओके 2020 रे हाँ कौन एमती लागिला कि नहीं मते इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करिवार अछि आउ एमती चलिबोनी? एक्चुअली मु टिके कोन निजो सबले बिजी रखे ପାଇଁ चाहतली एवं मते इच्छा थला कि मु माने एबे भी मते चाहिली सुजन होइले मु डिफरेंट कोर्स भी करे ପାଇଁ इच्छा थिला। तापि मु स्टार्टिंग रही मोर ओडे इच्छा थला कि ओडे टीचर लाइन ले जिबी माने काहे कि ना मु सबले भाबे कि टीचर इज द बेस्ट प्रोफेशन इन सोसाइटी इन वर्ल्ड भाबे जेटा बहुत भलो प्रोफेशन गोटे नोबेल प्रोफेशन। तो मु टीचिंग लाइन ले जिया ପାଇଁ भाबिली नाही खाली पीजी कले हबो नै से बीएड दरकार। तो बीएड मु काई करबी एटा जेते गोटे अपॉर्चुनिटी अछि गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मु बीएड सहित एमएड भी कर देली। ओके 15 रे सरिला पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन बटनी एंड तापरे 2017 रे आपण एडमिशन कले इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एफएम यूनिवर्सिटी रे। ता माने 17 परे 18 19 20 आगे सो 2020 रे आपनकर सरी गला बीएड एमएड। बीएड एमएड ओके तापरे नेक्स्ट कोन कले? नेक्स्ट एक्चुअली सर मो लाइफ जदि कहबी बहुत स्ट्रगल ले कटे जे माने स्टार्टिंग रु काहे कि ना मु एतर एमएड करूथिली मोर सेमिस्टर मझिरा ही मोर मैरिज थिला। इवन मे 11 ले मोर मैरिज थिला से दिन मोर ओडे पेपर थिला एवं मु मोर जो हमर एचओडी को फास्ट एप्लीकेशन देथिली तो से मो से डेट एक्सटेंड करथिले। देन मोर जो दिन मो झियर 21 थिला से दिन मोर लास्ट मो थेसिस रो भाईबा भी थिला। तापरे जेता मोर बीएड एमएड सरीला तो मु एप्रिल सॉरी डिसेंबर 21 रे मु पळि आसिली 20 रे पळि आसिली कोरापुट पळि आसिली। एक्चुअली माय हस्बैंड इज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स एंड ही इज आल्सो ए स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो सेठी तो से कोरापुट रे रहुतिले मु झियो को 4 मास हेतले नेकी पळि आसिली माने एकुटिया केही नथिले पाखर हस्बैंड आ मु आ मो झियो। तो 4 मंथ ओनली ताको हेतिला। तो सेही तमरे ही मु प्रिपरेशन स्टार्ट करथिली आ हस्बैंड बहुत सपोर्ट करथिले केही पाखर नथिले सेटा बहुत स्ट्रगलिंग थिला मो लाइफटा माने सेटा एबे भी मु भाबिले मो आखिरो ऑटोमेटिक लुह झरी आसे काइना फर्स्ट आई एम ए मदर ऑफ ए चाइल्ड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मु ताकू दोथिली तापरे रेस्ट टाइम रे मु पढा पढी करथिली तापरे माने हस्बैंड बहुत मते सपोर्ट करचंती पढा पढी रे इवन मु ताकू जियो एतर सोई पड़े मु सब काम सारी दे थाए दी पर भी से सोई थाए मते लागे कि मु सोईबी बोली तापर भाबे नाइ मु जदि सोई पड़ीबी तो मु लाइफ टाइम पई सोई पड़ीबी। तो सेति पई मु केबे दी पर सोईबी नाइ मु पढा पढी जारी रखितिली
ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହେଲ୍ଥ ବି ବହୁତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ମୋର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଏଡ୍ ରେ ପାଠ ଅଛି ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସେଇଟା ମୋର ନ ହଉ। ମୁଁ ଯୋଉ ଯେତିକି ଯାହା ପଢିଛି ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ଟିକେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହଉ। ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୋର ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଟିଜିଟି ସିରିଜ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକରେ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବେଚରେ ହିଁ ପାଇଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକରେ ବି ଆମେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସାର୍ ଓଏସ୍ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିଓ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି ବଟ୍ ଭାଇବା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନରେ ଗୋଟେ ବଟନୀରେ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଭାଇବା କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିଲିନି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ରହିଯିବି। ମୁଁ କେବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନାହିଁ। ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଜାରି ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଜବ୍। ମୋର ଗୋଲ୍ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଓକେ 2020 ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ଏମଏଡ୍ ସରିଲା। 2021 ରେ ଇନିशियल अपॉइंटेड टीचर रे ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ କଲେ। ଇନିशियल अपॉइंटेड टीचर ହିସାବରେ ସେମ୍ ବ୍ଲକରେ କୋରାପୁଟରେ କାମ କଲେ 2021 ରୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସରେ ରିଟର୍ନ କ୍ଲିୟର କରିକି ବି ଆପଣ ରହିଗଲେ। ବଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯୋଉ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ହିଁ ରହିବାର। ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଏଇଟା କି ଛୋଟ ଛୁଆ ମ୍ୟାରେଜ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ସାର୍। ଛୁଆ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ତା ସହିତ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଯେ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଫିଜିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇସାରିଲିଣି, ମୋର ଛୁଆଟେ ଅଛି। ବଟ୍ ତାପରେ ବି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଫୋର୍ସଟା? ସବୁ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସବୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲେଣି, ଯୋଉମାନେ ଛୁଆ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଫୋର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଇମ୍ପଲ୍ସଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ କରିବି। ସୋ ଦେନ୍ ସିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ନାହିଁ ମୋର ବି ମିସେସ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ ଥିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସାର୍। ମୁଁ 2 ଥର ଯେଉଁଟା କହିଲି ମାନେ ଭାଇବାରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ନାଇଁ ସେ କେହି ମୋତେ ଫୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏମିତି ଜବ୍ କର କି କ'ଣ। ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କଲି କି ନାଇଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ସମାଜରେ କହିପାରନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ସୋସାଇଟିରେ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଲକି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ସେ 5 ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଟେ ହେଇକି ରହିଯିବି ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ମାନେ ବିଏଡ୍ କରିକି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏମଏସସି କଲି ଏମଏଡ୍ କଲି ତ ସେଇଟା ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଜ୍ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ନେସେସିଟିରେ ବା ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କଲେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରିପାରିବି ଯେ ମୋର ପଢ଼ାଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ନ ଭାବନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କି କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ଥିଲି। ଏବଂ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଛୁଆଟା ସହିତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଡେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ମୋର ସେଇ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କରିନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବିଜି ରହିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଲେ ଆମେ କାମ କରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେସ୍ କରେ ମୁଁ ପିଲାକୁ କେବେ ଫୋନ୍ ବି ଦେଇନି। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସେଇକି ପଢ଼େ। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ମୋର ସବୁ ଖାତା ସବୁ ବହିରେ ମୋ ଝିଅର ମାନେ ପେନ୍ରେ ଗାର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତାକୁ କୋଳ ଧରିକି ପଢ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ଇରିଟେଡ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ମୋତେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଝିଅଟାକୁ ଏମିତି କହୁଛି ଇଏ କହୁଛି।
बट मु कहबी जो मैंने भी मैरिज कर सारी कि पिला अच्छा किसी टेंशन नहीं जदि आम मन इच्छा थी ताले उपाय निश्चित आसो आ जीवन के भी गिव अप करवा उचित नुह माने कंटिन्यूस माने तुम जो स्ट्रगलटा से कंटिन्यू रहा दरकार कंसिस्टेंसीटा रहा भी दरकार एक्जाक्टली एटा गोटे बड़ मेसेज जीव सबू झील मान पाखक जो माने गर्ल्स अच्छा मैरेज हेनी किंबा मैरेज हे सारी किंबा विथ चिल्ड्रेन अच्छा डिफिकल्टीज जेते अधिका डिफिकल्टीज सेते अधिका पॉसिबिलिटीज यार मैं एग्जांपल मु सर बहुत मु भी यस बहुत समय देखी जे मु भाबे ना एटा करि परिबो नै किंतु मते हस्बैंड बहुत सपोर्ट करचंती मते से निजे कहते तुम ठार आहुरी बहुत प्रॉब्लम रे मध्य रही कि लोक माने ऊपर को उठचंती तांकर एम को बा तांकर सक्सेस माने अचीव करचंती तो तमे काहे पारिबोनी गोटे तमे जते स्ट्रगल करबो सेते तमे ऊपर को जीवो तापर मु सब गोटे जिंस मन को आने नियारे जळे जाते चमेके सुना सेते माने एक्चुअली आम नुआ माने जदि जोड़ा रियल गोल ताको हम जते नियारे जालिबा से सेते जळिबो तो जते हम राइट ऑब्स्टेकल्स फील करबा आम लागे कि नाही कोठ ना कोठ भगवान हमको निहाती हेल्प करबे आ आम आगो को निश्चित जीवा तो आ मु बहुत भगवान को बहुत विश्वास करे आ भाबे कि जो माने भी परिश्रम करूचंती सेटा केबे व्यर्थ जीवनी कोठी ना कोठी तांको सेटा निहाती से परिश्रम फल से माने पाइबे अच्छा निश्चित रूपे मु एक्सपेक्ट करिवि प्रमिला मैडम का सहित ए जो डिस्कशन एटा देखिला परे दुनिया रु समाज रु एमिति बहुत प्रमिलांकर जन्म हो एंड एटा भी मु मते लागुची कि एठी प्रमिला मैडम रहिबेनी हाई स्कूल टीचर रेगुलर हाई स्कूल टीचर रु पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड तापर मते लागुची ओडिशा एजुकेशन सर्विस कॉलेज ब्रांच असिस्टेंट प्रोफेसर न होबा पर्यंत छाड़िबेनी आ मु सेते बेले पुणी थरे नाही छाड़े नाही एक्जाक्टली से कॉन्फिडेंस टा निहाती समस्त इन्स्पायरिंग एंड आउ बड़ जिनस भितर मु कहबी जे केवल गर्ल्स मान नुह बॉयज मान डिफिकल्टीज तो निश्चित रहे गोटे अलग प्रकार प्रेशर भी रहे बट आउट ऑफ दैट जो माने हाई स्कूल टीचर रे वर्तमान अच्छा जो माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रे अच्छा से भी ए वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो कहीं ना 32 रु 42 वर्ष सरकार को तरफ बयस सीमा बढ़ाई दिया जाइछि प्लस आज्ञा यही जो गोटे जगह स्टैग्नेंटली रही जाए कि निजे सेल्फ सैटिस्फाइड न हो कि आग को बढ़िबार जो उद्यमटा सेटा कंटिन्यूअस रहिबा कथा ए जिनसटा आपनकठु निश्चित रूपे से माने शिखिबे बट ए सब भितर मु जानिबा को चाहिबी समय केते दबा को पडुथिला एंड स्पेशली पीजीटी बटनी रे जो माने करबा को चाहूछन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन बटनी तांको पई कोन गाइडेंस रहिबो कौन रहिबो को स्टेप्स देकी गले से माने इजीली सक्सेसफुल हे परिबे सर आप जानते कि हाई स्कूल टीचर तो आमर स्कूल 10 रु 4 रहूला एंड जेहेतु मु गोटे जॉब रे थिली एवं माने आई एम डेडिकेटेड टू आवर प्रोफेशन तो 10 रु 4 मु केवल स्कूल रो ही टाइम स्पेंड करथिली एवं पिलांक पई मु लागुथिली तो सेति केबे मु निजे पढ़ा पढ़ी करनी मो पई स्कूल काम रे ही सब एंगेज थाए आफ्टर दैट 4टा हम तो माने 4:30 रे छुट्टी हुए आसला पर टिके फ्रेश हेकी मु इवनिंग रे झियो को तार काम सारी कि मु पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करे देन मु 8 तारिख 9टा रे गली गोटे 1 आवर भीतर खाइबा प्रिपेयर हे जिवो तापर झियो को सोई मु 10टा 12टा पर्यंत पढ़े किंतु मोर गुड हैबिट थिला कि मु डेली 4टा राति रे उठे माने मोर एबे भी अछि मोर पढ़ा थाउ न थाउ 4टा राति रे मु उठिबी उठी काइना सेटा मॉर्निंग आवरटा तो फ्रेश थाए पढ़िया पे भल लागे तो 4टा उठी पुणी पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करे मु सकाळ 8टा पर्यंत देन मु प्रिपेयर के स्कूल जाए एमित मोर थिला पढ़ा माने टाइमिंग ता देन जदि कहबी स्ट्रेटेजी कथा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे सिलेबस को सब बेले पाखरे रखिबा देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ थ्योरी बहुत बड़ जिनिस होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस रे जनकर बड़ा हाथ अछि से मोर हस्बैंड एक्चुअली सी मोर सबू माने जते साइट वेबसाइट एसएससी हो ओपीएससी पीजीटी हो सबुतिर से मते सब क्वेश्चन जाक डाउनलोड करके इवन मते प्रिंट आउट करके से मते दियंती नहीं तमें नहीं एटा को प्रिपेयर करो कहीं क्वेश्चन न देखिले आमे केबे भी खाली थ्योरी पढ़ी के प्रिपेयर हे परिबा नाही तो जहाँ भी अच्छी फास्ट माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आमे फॉलो करबा देन सिलेबस एवं फास्ट कथा होची आमे जो सिलेबस तो फास्ट सिलेबस रहूची आमे सब जदि भी जो माने सब कवर न करि पाछंती जो टॉपिक रे बा जो सब्जेक्ट से पूरा अछंती डीप रे जाइछंती से सेटा फास्ट प्रायोरिटी दियंतु सेतरे क्लियर करंतु जेम कि से
यूनिट रे जहाँ भी क्वेश्चन आसी जोठी भी क्वेश्चन आसी से जमी करें ना सबू को जब सब यूनिट को चाहिए आम कभर अप करूँ तो पॉसिबल हो पार ना जो से कॉन्फिडेंट अच्छा से यूनिट को फास्ट माने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हूँ देन नेक्स्ट यूनिट को जातु कौन सोर्स पीजीटी बटनी कोटा भल रहिबो एज पर योर एक्सपीरियंस फास्ट तो सर आपन को कहया को आपन बहुत बहुत धन्यवाद मैंने आपन को फास्ट यूट्यूब रे ही देखिथिली तापरे एतले मु फास्ट हमर जो हैला 2021 रे पोस्टिंग हैला आपन देखि बहुत खुशी हेकरे नै एमती गोटे ग्रेट पर्सनालिटी हम सहित माने पाइले जॉइन हेलु गोटे सेम बेस रे माने मु खुशी जे कहि परिबी नै चिन्मय सर मो बेस रे हम गोटे पाइथिलु गोटे सांगल गोटे ब्लॉक रे काम करथिलु आपन तार बहुत इंस्पायर सर एबे भी इंस्पायर अछि जे ओएस न पाइबा जे मु छाड़ीबे नै देन एमती बहुत गुड़ाक यूट्यूब रे फॉलो करी आपन एक्सप्लोरिंग गोल भी सब फॉलो करे अलग एमती यूट्यूब चैनल मु देखे माने मोर बटनी रो हो किंबा एजुकेशन हो जोटा पेडागोजी एवं हमर जो अछि जोटा रोथले करेक्ट अफेयर्स बुक्स कोन बुक तो खास मु एनसीईआरटी बुक फॉलो करथिली एनसीईआरटी टोटल फर्स्ट सेकंड दुईटा बही थिला देन मोर यूजीसी नेट बहीटा फॉलो करथिली ता बाद +2 +3 एमएससी बही जहाँ भी मते एक्चुअली आम गोटे बही रे सब टॉपिक पाई परिबा नाही बा सब यूनिट पाइबा नाही तो गोटे यूनिट यूजीसी नेट रे ठीक थिले आ गोटे कोड अलगा थिबो तो सेमति भाई मु सब जगह बही मो पाखर रखिथिली जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट था ताको नोट डाउन करथिली नोट ता गोटे मु भलो प्रिपेयर करथिली नोट गोटे समस्त को मु गोटे भलो सजेस्ट करबी आपण जहाँ भी बही फॉलो करंतु कारण आपण जदि 10टा 5टा बही फॉलो करछंती आपण ताको नै कि कोडी जाई परिबे नै कैरी करिकि तो दैट आपण गोटे नोट गोटे तैयार करंतु से नोट रे सब जाक इम्पोर्टेंट कोठी अछि कि केमति कोन अछि सब जाक आपण नोट डाउन कर रखंतु तो इजीली आपण से जिंसटा से नोट रे ही पाई परिबे एक्जाक्टली जोटा हैंडमेड नोट इट इज वेरी इंपोर्टेंट आजिकल पिला माने सब केवल पीडीएफ जेरक्स करके टेबल ऊपर गदेई दउछंती आउ सेतिकी इंपोर्टेंस ताकू देकी पढु नाहंती एंड जेमती आपण कहले सिलेबस इज इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट थियोरेटिकल कांसेप्ट इज इंपोर्टेंट ये सब जिनस को जदि फोकस करा जीवो एंड जेमती आपण कहले कि गोटे जतेबेले हमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रो किंबा जूनियर लेक्चरर रो किंबा लेक्चरर रो असिस्टेंट प्रोफेसर रो ओईएस रो यार जतेबेले सिलेबस देखुचे स्पेसिफिक गोटे बुक रे एंटायर सिलेबस केबे भी मिलिबो नाही तो वेरियस बुक्स को फॉलो करबा को पड़े एक्जाक्टली एंड ता सहित आउ गोटे जिनस मु पचारिबी सब बेले आपण तो कहले आपण को बहुत भलो सपोर्ट मिलिथिला आपणकर फैमिली एजुकेटेड थिला सेति पई एंड आपणकर हस्बैंड का तरफ रो स्पेशल आपण को गाइडेंस मिलिछि बट बहुत पिला एमती अछंती जो माने मैरिज परे तांकर फैमिली तांको सपोर्ट करंती नाही एंड जिते ड्रीम्स थाए सडनली एमती गोटे प्रेशर रे आसिकी सी कौन सी भी कारण हो पारे जो गोटे प्रेशर जनरेट हुए कि बाहा हवा को पड़िबो एंड बाहा हला परे सेटा भी तांकर निजर डिसीजन न थाए बाहा हवा को पड़े एंड बाहा हवा को पड़े केतेटा केस रे बाहा हेई जानती एंड बट ता परे जते बेले से जो ड्रीम टा थाए सेटा धीरे धीरे से ड्रीम रु हमें निजको दूर को गला भलिया लागे जे मो अलगा कुआडे दुनिया को पळे आसली आउ मोर से जो ड्रीम थिला से जो स्टूडेंट लाइफ थिला से मु दूरेई जाउची एंड से टाइप रो सपोर्ट भी केही करंती नि एंड तो धीरे धीरे ड्रीम टा मरि जाए तो एही केस रे आपण कोन कहिबे सेही मानन को जो माननकर फैमिली टोटली सपोर्ट करंती नि नाही मु कहिबे कि इथे एक्चुअली खास जे भी से कैंडिडेट अछि से प्रथमे निजर हस्बैंड को तार प्रॉब्लम ता शेयर करू आ जब हस्बैंड फास्ट आपन को सपोर्ट करूचंती ताहले तांग फैमिली केही भी मेंबर आपन के अगेंस्ट ठिया हेबे नाही फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग होची माने हमर मु जरे फास्ट कहली इच्छा थिले उपाय निश्चित आसे मु भी जेते बेले हाई स्कूल टीचर पाइली हीराखंड एक्सप्रेस रे थरा में जाउथलु हस्बैंड जने मैडम से तो कथाली से भी हाई स्कूल टीचर अछंती त से कहली कि नाई नाई मु भी प्रिपेयर करथली बट छुआ पिला आ फैमिली जंजाल भीतर पसी साला परे आ पढ़ा पढ़ी से तो रुहिली कनेक्शन डिस्टार्ट हो जाए बट मुझा को भाभी ना मुझे जो स्टेटमेंट को केमी मु खंडन करी मोर मन गोटे से जो रोचे ना आम बाहर पिला छुआ जंजाल भितर आम पशि जाऊँ पढ़ी पारू ना तो यहीटा मुझे यहाँ गोटे 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 बाहाना माने जस्ट निज को ठगे गोटे बाहाना तो सेटा फास्ट जी भी रोचे स्ट्रंग रहू तार डिसीजन पर माने शुड नॉट बी गिव अप
ସେ କେବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ ନ କରୁ, ସେ ନିଜେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ତାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ, ନାଇଁ ମୋର ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେହି ବି ଅପୋଜ କରିବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରୁଛେ, ପୁରା ଜୀବନଟା ଆମର ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ଲମ୍ବା ଜୀବନ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ ଉପକାର କରିପାରିବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବା ହଜବେଣ୍ଡସକୁ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସକୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଇପାରିବାନି। ସୋ ଏତିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତ କରିବାର ଅଛି। କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ କହିବେ ପିଜିଟି ବଟନୀରେ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? 29 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। 29 ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଲୁଜ୍ କରିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ମାନେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହବ କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହବନି, ତମେ କାହିଁ ଭାବୁନ ଯେ ସେଇ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କେବଳ ତମେ ହିଁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସେଟା କେବେ ଭାବିନି, ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂରେ ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଏ ଦେଖିବ କହିବ ଏମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 5ଟା ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। 29 ପୋଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ, ହଁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ତ ରହିବା, and କାମ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ ୟୁ ସେଟ୍ କି 29ଟା ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ବୋଲି ଭାବିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟକ୍ କରିଥିଲି ପିଜିଟି ଏଜୁକେସନ, ତାଙ୍କର 50ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ସିଏ କହିଲେ 50ଟା ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି, ତେଣୁ ହେଇଗଲା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସେ କି ଆରେ ହବ ନା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସବୁବେଳେ ହଁ ନିହାତି ରହେ। ନିଶ୍ଚିତ। ଏନିୱେ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବଟ୍ କେତେ ମୁଁ ଥିଲା? କହିବି ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଟା ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ବଟ୍ ମୋର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ଓକେ। ତ 29ଟା ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା। 29 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ 25 ହିଁ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ ଓକେ ବାକି 4 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ମେ ବି ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍ 25 ହିଁ ନେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଓକେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ପଜିଟିଭ ରହିପାରିବା, ଏତେ କମ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଯୋଉ ହଁ, ସେଇଟା ନେଗେଟିଭିଟି। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରଥମେ ତ ହଁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ନାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ପାଠ ବି ପଢୁଛୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆମେ ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ପାଠ ପଢିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜର କିଛି ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରିବା, କିଛି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏପ୍ଲାଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ କାହା ଆଇଡେଣ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ନ ହଉ, ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଓନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ ନହେଲେ କିଛି ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା, କାହିଁକିନା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି, ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ସେଟା ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତ ଏ ଏକ୍ଜାମ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କିମ୍ବା ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ବି ଆସିବ, ତ ଆମେ ଓକେ ପଢାଟା ଓକେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ ରଖିବା ଆଉ ଦରକାର। ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣ? 2019ରେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, 2021ରେ ଇନିशियल अपॉइंटेड टीचर, 2022ରେ ମଧ୍ୟ ଇନିशियल अपॉइंटेड टीचर ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, 2023ରେ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଏସଏସବି, टीजीटी रिक्रुटमेंट, ओडिशा आदर्श विद्यालय, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट, एते गुडे रिक्रुटमेंट प्रोसेस यार भितर चलीछि। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲରେ टीचर हिसाब रे अछंती, किंबा गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल रे टीचर हिसाब रे अछंती, किंबा प्राइमरी टीचर हिसाब रे अछंती, सेमानंकु कोन कहिबे? आपण तो हाई स्कूल टीचर रो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को गोटे स्टेप गले, सेमाने ड्रीम ଆଜ୍ଞା, देखिबाटा कंटिन्यू करिबा कथा की? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣ ବି କହିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେବେ ଜବ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଯିବା ତ ଆମେ ପଢ଼ାଟା ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ରେ ରହିଗଲି ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ନଲେଜକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ତ ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଲ୍ ଥିବ, ହଁ ଆମେ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚିଭ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା, କି ଯେବେ ଆମେ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଗୋଟେ ଆସିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଜବ୍କୁ ନେଇକି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଓରିଡ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ରହିଯିବା ତ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବା। ବଟ୍ ଆମକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାର ସେ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏତିକି କହିଲେ, କହିବି ମୁଁ। ଆପଣ ବଢିଆ କହିଲେ, କହିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପୋଷ୍ଟର ଡେଫିନେସନ କଣ? ସାର୍ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲି ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଜବରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନାହିଁ, ତ ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ବହୁତ ତ ବଢିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ। କଥା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ। ରାଇଟ୍, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ର କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି, ଯୋଉ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଜିନିଷଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନଟା ଫଲ୍ସ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଇନ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଇନ୍ ଲଙ୍ଗ ରନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ପଶୁଛେ, ମେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଥିବା, କିଛି ନଥିଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା, বা ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାଠୁ ବେଟର ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସିବ। ବଟ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ? is that is that satisfaction will last long till my retirement? ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବୟସ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ର କୌଣସି ସ୍କୋପ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହବାର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ 32 ରୁ 42 ହେଲା, ୟା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିହବନି। ଏନିୱେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ few lines ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଫର ଦ aspirants who are truly preparing for their dreams. ତ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବି କି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ସେମାନେ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କିଛି ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ 10 ଦିନ ପଢ଼ିଦେବେ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମାନେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ନ ହଉ। ସେମାନେ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଡେଲି ପଢ଼ାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବିଲିଭ କରିକି, ଯଦି ଆମେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆମ ସହିତ ଖରାପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କଥା କହିବି, ଆମେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯୋଉଟାକି କହିଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ହେଲିନି। ତ ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି, ନାଇଁ ଭାବିଲି କି ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେଟା, ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମର ପରିଶ୍ରମ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର, ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଛି ସିନିୟର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ନଥିବ ତ ସେଟା ବି ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରୁ ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ଇଭେନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ କେବେ ବି ପିଲା କି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କରିନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ଆମକୁ ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କି କେହି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତ ଆମକୁ ପଢ଼ାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ସେଠି ଯାଇ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି, ସେ ଏମ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ବି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦୁନିଆରେ ସେମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ମାନେ ଅବହେଳା କି ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ତ ସେ ପ୍ରେସରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାର କଥାକୁ ମାନେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି, କାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏବେ, ତ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। କାହା କଥାକୁ ଆମେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ଯୋଉଟା ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯାହା ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି।
राइट एक्जाक्टली जमती अवहेलार कथा आपण कहले अवहेला जे करिवो से सब जिनस ऊपर अवहेला करिवो जदि फैमिली मेंबर्स किंबा झियो ऊपर अवहेला करिथांते किंबा हस्बैंड्स को काम ठीक रे करनथांते सब प्रकार रो काम जे करिसंते ठीक रे कहारी ऊपर अवहेला करनांते से पाठ प्रति मध्ये अवहेला करि परिबो नाही एटा गुटे ठीक कथा कहले आउ गुटे जिनस जो माने व्यूअर्स अछंती जानि पारु नथिबे मु तांको क्लियर करि दउची जे प्रमिला मैडम आज एठी बसिकी हसी हसी तंकर बहुत डेंजरस स्ट्रगल स्टोरी को कही एक्चुअली जदि आमे ताकू स्ट्रगल हिसाब रे देखिबा दैट इज ए वेरी डेंजरस स्ट्रगल माने एमतिया जागारू एमितिया स्थिति रु विथ ए चाइल्ड रो केयर फैमिली रो केयर सब जिंस करबा सहित हाई स्कूल टीचर एंड 10 रु 4 ड्यूटी एंड एक्स्ट्रा बर्डन्स मध्य थाए अवे फ्रॉम दैट मध्य काम करबा को पड़े सरकारी चाकरी रे एवं ता भितरे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन बटनी 29 पोस्ट भितर गोटे भलो रैंक रखी की क्वालिफाई करबा इज नॉट ए स्मॉल थिंग आकु लाइटली नवा जिंस ये नुह हमकु से हिसाब रे ए वीडियो रु जहा सिखी छे ताकु निजर लाइफ रे अप्लाई करके केमती सक्सेसफुल होबा सेति पई चेष्टा करिबा थैंक यू वेरी मच प्रमीणा मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम आउ सर मु कहे पई चाहि सर एक्चुअली रिजल्ट आउट हेनी बट ओपीएससी पीजी रो इंटरव्यू मु रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू देइछि ऑल माय बेस्ट द विशेस रिजल्ट विथ आउट यू यस डेफिनेटली थैंक यू सर ओपीएससी पीजीटी भी क्लियर हे जिवो एंड आउ केते कोन क्लियर होबो सेटा मु भी हुए तो कहि परिबिनी जारो स्वप्न अछि एंड स्वप्न असुमारी अछि से निश्चित रूपे आगो को बढ़ी चलिबो एंड होप कि भगवान जगन्नाथ कर आशीर्वाद आपन को ऊपर रहू आपन आगो को बढ़ंतु एंड इंस्पायर करंतु समस्त को आगो को जो स्टूडेंट्स माने आपन को पाइबे से माने मध्य भाग्यवान होंतु एवं तांको आपन प्रॉपर्ली गाइड करंतु थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू